Bejza pušta plin iz šporeta u kući gdje borave Hančer i Džihan, te odlazi. U tom trenutku Mukader ulazi u Bejzinu sobu i ne pronalazi je. Po izlasku iz sobe ona sretne Gulsum, pitajući je gdje je Bejza. Gulsum nema odgovor na to pitanje, ali u tom momentu se pojavljuje Bejza, koja kaže da je išla da prošeta. Mukader vidi da je njen krevet bio namješten, ali i to da nema stomaka. Bejza tada ulazi u sobu ljuta i besna na sebe jer je ovo uradila Džihanu, a pored toga i postavila sumnju Mukader. Džihan se budi iz sna i osjeti da ne može da diše. On vidi da Hančer spava i ne može da se probudi, te pokušava da ih izbavi iz kuće. Džihan jedva uspeva sa zadnjim atomima snage da izvuče iz sebe i Hančer iz kuće i spašava ih. Hančer, nakon što se probudi, razmišlja o tome kako je sigurno ugasila šporet, a Džihan joj govori da je možda zakačila rukom dok je čistila. Hančer ovdje već postaje sve sumnjivo, jer je sigurna da je uradila pravu stvar. Sutradan, Džihan dovodi dvoje starijih ljudi kako bi se danas brinuli o Hančer dok je on odsutan. Neko zvoni na vrata vile, a Bejza očekuje da im neko javi za tragediju koja je zadesila Džihana i Hančer. Međutim, u tom trenutku Džihan se pojavljuje ispred vrata, a Bejza ostaje šokirana. Tada se Mukader pojavljuje i pita otkud to da se on vratio kući. Džihan tada govori Bejzi da se spremi, jer nije uradila ni jednu analizu i da idu kod Yasemin. Mukader se šokira nakon što ovo čuje, jer je Bejza lagala da je išla na kontrole sa Nusretom. Bejza sada ne vidi izlaz iz ove situacije i boji se da će njeni planovi pasti u vodu. Mukader izlazi napolje i pita Džihana kakav mu je novi život sa Hančer, jer nikome ne govori gdje žive. Džihan joj kaže da sada nije trenutak za tu priču. Džihan i Bejza odlaze kod Yasemin i čekaju na red za pregled. Bejza pokušava na neki način da potplati medicinsku sestru, ali ne uspeva u tome, jer se Yasemin pojavljuje i zove ih da uđu. Bejza ulazi sama sa Yasemin na pregled, ali ona tada, znajući da ne može pobeći, odluči da se posvađa sa Yasemin. Bejza govori Yasemin da je ne podnosi i da ne želi da se leči kod nje. Ona također navodi da je Yasemin uvek bila uz Hančer i nema potrebe da se sada brine o njoj, a također da je proganja. Yasemin misli da se Bejza uplašila pregleda i pokušava da je smiri, ali nakon toga govori da će zvati Džihana da uđe, pa neka sve to njemu kaže u lice ako sme. Bejza tada popušta i Yasemin kreće da uradi kontrolu. Nažalost, u tom trenutku Yasemin dobija poziv na hitnu intervenciju koju ne može da odloži i ostavlja Bejzin pregled za sutra. U međuvremenu, u Derinoj i Čemilovoj kući nastaje svađa između Derije i Jonče. Derija ne želi da ih Jonča uvuče u probleme i počinje da traži po Jončinim stvarima kako bi znala ko je ona i da li nešto krije. Jonča sve to vidi i tu nastaje svađa, a Čemil dolazi i razdvoji ih. Derija kasnije govori da je Jonča pobegla od svog muža i da ih može uvući u probleme. Nešto kasnije, Tajar dolazi ispred radnje gdje Čemil pije čaj i pita sve prisutne da li su vidjeli ženu sa slike. Nakon što shvati da je to Jonča, Čemil govori da je niko nije video i da je ovo jedina radnja u ovom delu mesta, te da ako je niko nije video ovdje, nema potrebe da traži više. On to prenosi kasnije Jonči i govori da ne izlazi iz kuće, ali Tajar je odlučan da je nađe. Džihan i Bejza putuju nazad do vile i u jednom trenutku čovjek kojeg je Džihan zadužio za plan kuće ga zove i govori da je već uradio neke planove. Džihan mu se zahvaljuje i kaže da će doći da pogleda. Nakon što to čuje, Bejza odlučuje da nekako uzme Džihanov telefon i uradi pakostan plan. Naime, Bejza pita Džihana da joj kupi vodu. On izlazi iz automobila i ostavlja telefon, a Bejza uzima telefon i pošalje Hančer poruku da se nađu na određenom mestu. Žena koja pomaže danas Hančer pronalazi neku tkaninu, ne znajući da je to Bejzin lažni stomak, i donosi Hančer, pitajući je da li da ovo baci. Hančer gleda šta je ovo, ali u tom trenutku joj stiže poruka i ona govori toj ženi da ostavi tkaninu na stolu, jer sada mora ići da se vidi sa Džihanom. Hančer sreće Bejzu u jednom automobilu i Bejza ju prenosi da je Džihan i nju zvao na isto mesto, ali treba da krenu sa autom do tamo. Bejza odlučuje da nanese štetu i sebi i Hančer,
ubrzavajući sa automobilom jer ne može da podnese da Džihan više voli Hančer od Bejze. Da li će Bejza i Hančer preživjeti pad sa litice? Džihan zove Mukader pitajući je da li je Bejza stigla kući. Ona mu odgovara da nije, a Džihan se tada još više zabrine šta se desilo. Džihan tada poziva ženu koja čuva Hančer, a ona mu govori da je htjela da ga nazove jer je Hančer izašla iz kuće. Džihanu nije ništa jasno, a ta žena mu govori da ju je on pozvao da se nađu. Tada Džihan shvata da je to sve uradila Bejza jer je samo ona bila sa njim u automobilu kada je izgubio telefon. Hančer i Bejza su imale saobraćajnu nesreću jer je Bejza skrenula sa litice. Obe su preživjele, ali Hančer ne može da dođe do telefona jer je zaglavljena, a Bejza još nije došla sebi. U jednom trenutku se Bejza budi, govoreći da je sada sve gotovo i da je ovo pravi test za Džihana koga više voli, svoju ženu ili dete koje Bejza nosi. Bejza ne želi da se izvuče iz ove situacije i neće da pomogne Hančer da uzme telefon i nazove Džihana da im pomogne. Ona želi da napakosti Hančer, ali ovaj put su se obe izvukle. Džihan odlazi do Nusreta i sukobi se sa njim jer je on kriv za sve. U jednom trenutku lični Nusretov šofer dolazi u kancelariju da pita za ključeve jer je Bejza uzela njegov automobil i otišla. Tada Džihan još više krene na Nusreta, ali u tom trenutku se pojavljuje Tajar koji ih razdvoji. Džihan prepoznaje njegovo lice i shvata da su njih dvojica radili sve zajedno. Nusret priznaje da je on kriv za spomenik i za novine, ali da za ovo nije znao. Nusret zove policiju i prijavljuje krađu njegovog automobila. Džihan, Nusret i Engin su u policijskoj stanici i čekaju vesti o tome gde se nalazi automobil. Komandir pita Nusreta kako to da je automobil ukrala njegova ćerka kada i ona ima pravo na njega. Nusret se izvlači iz situacije govoreći da je ona trudna i da nije psihički najbolje. U vili gledamo jednu drugačiju situaciju. Melih ne može više da čeka i odlučuje da zaprosi Sinem. On joj daje prsten ispred vile, ali to sve posmatra Gulsum. Sinem ne može da prihvati ovaj prsten, ali Melih je zamoli da uzme prsten i razmisli o tome. Gulsum dolazi u kuhinju i ljuta je na Meliha, jer je on sada prešao sve granice. U jednom trenutku Melih ulazi u kuhinju, a Gulsum viče na njega kako je on loš čovjek, jer je lagao njenu drugaricu. Fadime nije ništa jasno šta se dešava i zašto je Gulsum toliko ljuta. Gulsum tada govori da će sve reći Mukader i Džihanu, jer je vidjela kako je Melih zaprosio Sinem. Fadime je zamoli da to ne uradi, a nakon što Melih ode iz kuhinje, Gulsum joj govori da neće reći ništa, ali da mora razdvojiti Meliha i Sinem. Sinem odlazi na sprat i nađe Mine u sobi gdje će biti Džihanova i Bejzina beba. Ona plače govoreći da će sada Džihan više voleti svoju bebu nego nju, te da bi ona voljela da ima svog oca. Sinem to gleda i odlučuje da prihvati Melihov zahtev. Sinem odlazi do Meliha govoreći da pristaje na brak sa njim, ali mislimo da će ovaj brak imati dosta komplikacija. Fadime odlazi kod Sineminog oca Mahmuta i zamoli ga da odvede svoju ćerku i unuku iz vile, jer će ona biti osramoćena, a život njenog sina će biti uništen. Policija pronalazi adresu gdje se nalazi Nusretov automobil. Džihan sada shvata šta je Bejza htjela da uradi, jer je on blizu tog mesta kupio plac pre 6 godina i nije ništa radio, a sada tu želi da izgradi kuću i živi sa Hančer. Džihan vidi jedan automobil kako se dimi i unutra Bejzu i Hančer bez svesti. On prvo izvodi Bejzu na sigurno i nakon što krene po Hančer, automobil još više počne da gori. Da li će Džihan uraditi nemoguće i uspjeti da spasi Hančer iz ovoga?